बंधु माने आजिर एही कार्यक्रम को आपण मानकु स्वागत। आजिर एही कार्यक्रमटी वृष राशि व्यक्ति विशेष मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे। कारण 15 मई 2025 को देवगुरु बृहस्पति निजर राशि परिवर्तन करबाकू जाउछंती। गुरुंकर चलन हेबाकू जाउछि। तो एहार प्रभाव रे आपणक जीवन रे कोन सब घटना घटिबो, गुरुंकर एही चलन आपणक पई शुभ रहिबो ना अशुभ रहिबो, गुरु आपणको केउ भली फल प्रदान करिवे एवं बृहस्पतिंकर एही राशि परिवर्तन परे आपणक जीवन रे केउ सब परिवर्तन हेबो से विषय रे आजिर एही वीडियो रे आमे माने विस्तार भाबरे आलोचना करिबा। तेबे बंधु माने वैदिक ज्योतिष शास्त्र अनुसार प्रत्येक वर्ष ग्रह मानकर गोचर हेबा द्वारा प्रत्येक राशिर व्यक्ति विशेष मानक उपरे एहार प्रभाव देखिबाकू मिलिथाए। तो 2025 मसीहारे सबु ग्रह मानक मध्यरु अधिक शुभ फल प्रदान करुथिबा ग्रह गुरु बृहस्पति प्राय गोटिए वर्ष परे राशि परिवर्तन करबाकू जाउछंती। आमर ज्योतिष शास्त्र रे देवगुरु बृहस्पतिंकर विशेष महत्व रहिछि। गुरुंकु शुभ एवं समय ग्रह रूपे जणा जायथाए। तो 2025 मसीहारे शनि राहु एवं केतुंक समेत देवगुरु बृहस्पति मध्य राशि परिवर्तन करिवे, जहा फलरे 12 गोटी राशि मानक जीवन रे किछि ना किछि प्रभाव निश्चित भाबरे देखिबाकू मिलिबो। तेबे देवगुरु बृहस्पति धनु एवं मीन राशिर राशिधिपति अटंती। देवगुरु बृहस्पति शिक्षा, विवाह, संतान, धन, धर्म एवं कार्य क्षेत्रर कारक ग्रह अटंती। तेबे देवगुरु बृहस्पति गोटिए राशि रे प्राय 13 मास पर्यंत रही थांती। देवगुरु बृहस्पति कर्कट राशि रे उच्च फल एवं मकर राशि रे नीच फल प्रदान करिथांती। तेबे एही 2025 मसीह रे गुरु दुई थर निजर राशि परिवर्तन करिवे। 2025 रे प्रथमे 15 मई रे गुरु मिथुन राशि को गोचर करिवे एवं 19 अक्टोबर रे गुरु कर्कट राशि को गोचर करिवे। पुनश्च 11 नवेम्बर को गुरु कर्कट राशि रे बक्री चलन करिवे एवं 4 डिसेम्बर को पुनर्बार कर्कट राशि रो मिथुन राशि को गोचर करिवे। तो एपरि भाबरे 2025 मसीह रे देवगुरु बृहस्पति वृष राशि रो यात्रा आरंभ करी मिथुन राशि रे प्रवेश करिवे, पुणी कर्कट राशि रे प्रवेश करी पुनर्बार मिथुन राशि को प्रवेश करिवे। एभली भाबरे देवगुरु बृहस्पति 13 मासर यात्रा संपूर्ण करिवे, जहार फलस्वरूप प्रत्येक राशि रे किछि शुभ एवं किछि अशुभ फल देखिबाकू मिलिबो। तेबे देवगुरु बृहस्पतिंकर एही गोचर वृष राशिर व्यक्ति विशेष मानक पई किपरि रहिबो ताहा आजिर एही वीडियो रे आमे माने विस्तार भाबरे जानिबा। तो सेथि पई आपण माने वीडियोटी को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करि दियंतु एवं कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित जय श्री जगन्नाथ निश्चय लिखंतु। तेबे गुरु बृहस्पतिंकर एही गोचर मिथुन राशि को हेबा द्वारा देवगुरु बृहस्पति वृष राशिर व्यक्ति विशेष मानकर द्वितीय भावरे गोचर करिवे। तेबे गुरु जेतेबेले आपणकर द्वितीय भावरे गोचर करिवे तो गुरुंकर पंचम दृष्टि आपणकर षष्ठ भाव उपरको, सप्तम दृष्टि अष्टम भाव उपरको एवं नवम दृष्टि आपणकर दशम भाव उपरको रहिबो, जहा फलरे वृष राशिर व्यक्ति विशेष मानक जीवन रे अपार सफलता, भाग्य रे उन्नति, एहा सहित चाकरी क्षेत्र रे लाभ, व्यवसाय रे लाभ एवं समाज रे मान सम्मान प्रतिष्ठा मध्य लाभ हेबो। तो आपणक द्वितीय भावरे बृहस्पति मित्र ग्रह बुधंक राशि रे थिबा कारणरो आपणकर वंश रे वृद्धि हेबो, धन रे वृद्धि हेबो, आयु रे मध्य वृद्धि हेबो। एहा सहित आपणकर स्वास्थ्यगत समस्त समस्या दूर हेबा सहित ऋण जनित समस्या मध्य दूर हेबो। परिवार रे जदि किछि समस्या थिला तेबे ताहा मध्य दूर होई जिवो। आपणकर पितांकर स्वास्थ्य रे मध्य सुधार आसीबो। धन जनित जदि कोनोसी समस्या थिला तेबे ताहा मध्य दूर होई जिवो। एहा सहित आपणको पूर्ण मात्रा रे आपणको पितांकर सहयोग मिलिबो, जहा फलरे समाज रे आपणको अधिक सफलता प्राप्ति हेबो। आपणको धन संपत्ति मध्य प्राप्ति हेबो। गुरुंकर पंचम दृष्टि षष्ठ भाव उपरको रहिबा द्वारा आपणकर ऋणगत समस्त समस्या दूर होई जिवो, कारण षष्ठ भावटी होइथाय रोग, ऋण एवं शत्रुर भाव।
ଯାହା ଫଳରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଏବଂ ଶତ୍ରୁ ଭୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଦୂର ହୋଇଯିବ। ତେବେ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ଋଣ କରଜ କରିବା ଠାରୁ ବଞ୍ଚିତ ରୁହନ୍ତୁ। କୌଣସି ଲୋନ୍ ନେବା ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହି ସମୟରେ ଯଦି ଆପଣ ଋଣ କରଜ କରନ୍ତି ତ ତାକୁ ସୁଝିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ କଷ୍ଟଦାୟକ ହୋଇଯିବ। ଗୁରୁଙ୍କର ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟି ଅଷ୍ଟମ ଭାବ ଉପରକୁ ରହିବା ଦ୍ୱାରା, ନିଜର ସ୍ୱରାଶି ଉପରେ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଆୟୁରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଆପଣ ଗୁପ୍ତ ଜ୍ଞାନ କରିବାକୁ ଆପଣଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ଆସିବ। ଜ୍ୟୋତିଷ ବିଦ୍ୟା, ତନ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟା, ରିସର୍ଚ୍ଚ ଲାଇନରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉନ୍ନତି ହେବ। ଆପଣ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦିଗକୁ ଗତି କରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ୟୁପିଏସସି, ଓପିଏସସି ଏକ୍ଜାମ ଦେଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣ ଯଦି ମେଡିକାଲ କିମ୍ବା ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଲାଇନରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ଗଭୀର ଅଧ୍ୟୟନ କରିବେ। ଶ୍ୱଶୁର ଘର ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ସହାୟତା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ହେବ। ଗୁରୁଙ୍କର ନବମ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବ ଉପରେ ପଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ଗ୍ରୋଥ ହେବ। ଆପଣ ନିଜ କ୍ୟାରିୟରରେ ଉନ୍ନତି ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଏହା ସହିତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ କୌଣସି ଚାକିରି ନଥିଲା, ଆପଣ ଚାକିରି ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରି ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯାହା ବି କିଛି ସମସ୍ୟା ଥିଲା ସେସବୁ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କର କର୍ମମୟ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ଅଶାନ୍ତି ଲାଗି ରହିଥିଲା ତାହା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ମାନ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ତେବେ କାମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ ବଢ଼ିପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ବଢ଼ିବ, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣ ଟିକେ ଟେନସନରେ ରହିପାରନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି ପାଇବା ପାଇଁ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଭାଗ୍ୟ କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରି ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରୁନଥିଲା ତ ଗୁରୁଙ୍କର ଏହି ଚଳନ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରି ପ୍ରାପ୍ତିର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ବନିବ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଚାକିରି ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତେବେ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁ ମିଥୁନ ରାଶିକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଉଭୟ ପ୍ରକାରର ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଶୁଭ ଫଳ ଏବଂ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଅଶୁଭ ଫଳ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଏହି ସମୟ ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ସୁଧାର ଆସିବ ଏବଂ ଶତ୍ରୁ ମଧ୍ୟ ଦମନ ହେବେ। କିନ୍ତୁ ଏହି ସମୟରେ ଯଦି ଆପଣ ଋଣ କରଜ କରନ୍ତି ତ ଋଣ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର ବଢ଼ିପାରେ। ଆପଣ ଦୀର୍ଘାୟୁ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କର ରିସର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିବ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ଉନ୍ନତି, ପଦୋନ୍ନତି ଏବଂ ମାନ ସମ୍ମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ପାରିବାରିକ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଧନଗତ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର ଦୂର ହୋଇଯିବ। ପରିବାରରେ ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ସମସ୍ତ ଅଶାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଏହା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଧନ ଆସିବାର ନୂତନ ସ୍ରୋତ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ଧନରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟରେ ବେଳେ ବେଳେ ହାନି ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ପତି ପତ୍ନୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୁସମ୍ପର୍କ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ତାଳମେଳ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ପାଇବା ସୁଦୃଢ଼ ହେବ। ଭ୍ରମଣ ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ବନୁଛି, ତ ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶି କେଉଁଆଡ଼େ ଭ୍ରମଣ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରନ୍ତି। ତ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଦୁଇଥର ନିଜର ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ। 19 ଅକ୍ଟୋବରରୁ 4 ଡିସେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁ କର୍କଟ ରାଶିରେ ଗୋଚର କରିବେ। ତା ସହିତ ବକ୍ରି ଗୋଚର ମଧ୍ୟ କରିବେ। ତ ଏହି ସମୟ ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ବୃଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ଭାବରେ ଚଳନ କରିବେ ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ଗୁରୁ ବକ୍ରି ଚଳନ କରିବେ। ତ ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ଭାବରେ ମିତ୍ର ରାଶି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହ କର୍କଟ ରାଶିରେ ଉଚ୍ଚ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ପରାକ୍ରମୀ ହେବା ସହିତ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କର ସୁଖ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଆୟରେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ବକ୍ରି ଚଳନ କରିବେ, ଯାହା ଫଳରେ ଗୁରୁଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବ ଉପରକୁ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଭଲ ରହିବ। ତାଳମେଳ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟରେ ଉନ୍ନତି ହେବ। ଡେଲି ଇନକମ୍ ବଢ଼ିବ। ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରକୁ ଅପାର ସଫଳତା ଏବଂ ଖୁସି ମଧ୍ୟ ମିଳିବ।
गुरुंकर सप्तम दृष्टि आपणकर नवम भाव उपरकू रहिबो, अर्थात आपणकर भाग्य भाव उपरकू रहिबो, जहा फଳରେ आपणकर समस्त अटकी रहिथिबा कार्य आगकू बढ़िबो एवं सेथिरे आपणकू सफलता मध्य मिलिबो एवं आपणकू आपणकर भाग्यर साथ मिलिबा कारणरू प्रत्येक कार्य आपण सुरुखुरुरे होइजिबो। एही समय मध्यरे जदि आपण किछि इन्वेस्टमेंट करन्ते किंबा शुभ मांगलिक कार्य करन्ते तो आपणक पई बहुत भलो रहिबो, किंतु आपण ध्यान रखिबे जे एही समय अवधि मध्यरे आपणकर पितांकर स्वास्थ्य रे किछिटा समस्या देखा देई पारे किंबा एही समय रे आपणकर पिता धार्मिक यात्रा करि पारंती। जेतेबेले गुरुंकर नवम दृष्टि आपणकर एकादश भाव उपरकू पड़िबो तो सेतेबेले आपणकर आय रे वृद्धि हेबो, प्रत्येक क्षेत्र रे आपणकू लाभ प्राप्ति हेबो, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा रे वृद्धि हेबो, आपणकर कर्म क्षेत्र रे धनर आगमन हेबो, प्रत्येक कार्य को आपण साहस एवं पराक्रम सहित करिवे एवं ए सबु आपणक जीवन रे खुशी एवं सफलता मध्य आनी देबो। तो आपण जदि देवगुरु बृहस्पतिंकर अशेष कृपा प्राप्ति करिबा पई चाहुछंती तो प्रत्येक गुरुवार दिन आपण विष्णु सहस्र नामर पाठ करंतु एवं प्रत्येक दिन आपण गोमातांकर सेवा करंतु। निश्चित भावरे आपणक जीवन रे सुख सौभाग्यर वृद्धि हेबो एवं प्रत्येक क्षेत्र रे आपण विजय लाभ करिवे। तो बंधु माने आपणकर जीवन मंगलमय हेउ, एहा ही ईश्वरक निकटरे मोर प्रार्थना।